हाँ आज्ञा जगतसिंहपुर थाना अंचल एबे भी निशाखोरଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବାକୁ କୋକୁଆ ଭୟ କରୁଥିବା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭଳି ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଅଛି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସର ସିପାଳ ଯିବାକୁ ନାରାଜ। ଜଗତସିଂହପୁର ଟାଉନରୁ ବଳରାମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବହୁ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଟ୍ୟୁସନ ଏବଂ ବଜାରରୁ ଫେରୁଥିବା ନାବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ସହିତ ଲୋଟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାନ୍ଦ୍ରାହଟ ଠାରୁ ପୋକପୁର ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଛାଟିଆ ପୋଲ ଉପରେ ନିଶାଖୋରଙ୍କ ଜମୁଛି ଆଡାସ୍ଥଳୀ। ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ନାବାଳିକା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋକୋଆ ଭୟ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଆସର ଜମୁଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବାକୁ କୋକୁଆ ଭୟ ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ସିପିଆର ଭ୍ୟାନ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଲେ ସିପିଆର ଯିବାକୁ ନାରାଜ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପୋଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆଗକୁ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କଣ ରହୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ନ୍ୟୁଜ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ संग्राम किशोर पट्टनायक रिपोर्ट आम न्यूज। सर आपन परिचयटा कहबे। अंजन कुमार सामल बलरामपुर ग्राम पंचायत सरपंच। सेपटे पाउछंती अधिक टैक्स सेपटे पाउछंती बोली कि से खोला अपन मझिरे सुना होतला जे पंचायत रे गोटे गोटे भी खोला हबो मद काउंटर खोला हबो। आउ प्राय तो पंचायत रे एबे न खोलले भी पंचायत पाखा पाखी एते जे मद काउंटर आउ छोट छुआ माने भी जाई कि स्कूल रे पढ़ते पिला माने बर्तमान निशासक्त समाज बर्तमान पूरा निशाखोर अवस्था रे आउ भलो परिस्थिति रे गोटे पटे लागुनी कि गोटे पटे चलची टंकी के चाउल आउ गोटे पटे चलीची मद आ द्वारा जो परिवेश दूषित होउनी कि छोट छोट पिलांक भविष्य माटी होउनी कि परिवार परिवेश कोन दूषित परिवेश ऑलरेडी दूषित हे कि अछि परिवार पूरा नष्ट हे गलानी। बर्तमान पिला मानक बापा मां मान कथा मानु नांती स्वामी स्त्री रे झगड़ा गोटे लोक मजूरी लागिला घर पाखरे मद मिलुची बोली मद टांगे पी देकी घर को गला को स्त्री अनैतब चाउल गंडा आनले रोसे हेबो से मद पीकी ढल ढल जाई घरे स्त्री कोल्टा बाड़ेला। ए सब समस्या होची एथि पई कि मु कहबे 100% सरकार दायी मद काहे कि बंद करा जाउ नाही। जदि भी मद चालुची तार कोटे अधे कोडी कोन से चलले चलवा कथा किंतु मद संपूर्ण विरोध हवा कथा। ये जेमति चारियाडे दुकान खोले तेजरात दुकान भलिया मद दुकान हे गलानी। आउ तो पंचायत मानकर सबुठे बोधे चोरारे सबुठे मद बिक्री होउची। हमर जगतसिंहपुर जो मुख्य रास्ता बलरामपुर पंचायत को से रास्ता रे बहुत गुडिए छकरे बसिकरी सब ब्राउन सुगर खाउछंती मद पिउछंती ये सब चलीची। मु भी बाबद रे जाई कि आईएससी कहितली पूर्वतन आईएससी से पळैले ट्रांसफर ताकू भी कहितली से भी थरा दे पेट्रोलिंग गाड़ी पठेइ देले। एबे जे नुवा आईएससी आछन ताको सहित भी आलोचना करछि से मते सीधा कहले कि हमर पेट्रोलिंग पे गाड़ी काई सबुबले गाड़ी पठेया पे हां केतोले केमता हम पठेइ देबो किंतु सबुबले गाड़ी पठेया पे हम पाखरे गाड़ी काई सेति पई कि से कथा भी सेम सेम रहइला किंतु ता माने जणा पडुची ए जो माफिया मानकु को धरिबा पई बा साबाट करबा पई हम जगतसिंहपुर पुलिस को निष्क्रिय निश्चित भाबे निष्क्रिय हुए तो से माने निष्क्रिय हे परंत हुए तो से मानक पाखु सेति कि इक्विपमेंट जोगा हे परु नै। सपोज से मानक गाड़ी बटन से यदि गाड़ी रो गोटे आळ देखैले जे गाड़ी नथिबारु पेट्रोलिंग गाड़ी आमे जाई परनो कोन करिवो किंतु ए रास्ता रे बहुत असुविधा पड़छंती मा भौणी माने बहुत असुविधा ए रिसेंट जने पिला गठारु छड़ेले मोबाइल छड़ेले जण पटके की तार मोबाइल छड़े के नै गले पैसा छड़े नेले पर्स पर्स नै जाइतले तापर जियो पिला निशासक्त अवस्था रे छड़ा छड़ी करछंती। काली सकाळे अंधार अंधार जगह जदि तार इज्जत ऊपर आंच आसिला ता इज्जत नै रे करबे से कोन हबो। तण एति प्रति सरकार को नियात नजर रहिबा दरकार। पेट्रोलिंग गाड़ी एटलिस्ट संध्या रे थरेटे 8टा 9टा को बुलिबा दरकार। आपन को लागुनी कि आईन व्यवस्था भुसुड़ी पड़ी निश्चित भाव भुसुड़ी पड़ी। आज्ञा खराब लगुच भी कहबा को मु थरे पुलिस आगे ए विषय डिस्कशन कला परे पुलिस मते कहले कि आमे कोन करिवु आमे पुलिस चाकरी कले हम हाथ रे सिना रूल बाटी देइछंदी किंतु अधिकार नै आपन को आमे दीपार पकेइबा पई आमे भी सेमति राजनेता द्वारा प्रेशर रे अछु नै। गोटे पटे देखा जाउची राज्य सरकार पुलिस को मो पुलिस करी गोटे पटे गोटे हाथ रे रखिथिबा बेले आ गोटे पटे
ଦିନକୁ ଦିନ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏସବୁରେ ତ ମୁଁ କହିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନେତା ମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। କାରଣ ଯୋଉ ସପୋଜ ମୁଁ ଦୋଷ କଲି, ମତେ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିକି ନେଲା, ସାଡେ ଫୋନ ଆସିବ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି କଣ କରିବେ? ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥିବ ଜଗତସିଂହପୁର କୋରାପୁଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥିବ। ତାମାନେ ପୋଲିସ ମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକଟି ରାଜନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ନ ରହିବ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାୟୀ କରିବି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ସେ ଯିଏ ବି ସେ ଜାଗାରେ ରହୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାଟରେ ଆମର ହଉଛି ଏଥିପ୍ରତି ନିହାତି ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଦରକାର। ଚୋରି ଚାରି ଯୋଉ ଛଡାଛଡି କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ବି ଯଦି କୌଣସି ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଆମର କୌଣସି ରେପ୍ ହୁଏ କଣ ହୁଏ ଯୋଉ ନିଶା ଖାଇକି, ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଦାୟୀ କରିବି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବାଟରେ ଯୋଉ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଖାଉଛନ୍ତି ଭଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଚଢଉ କରିବା କଥା, ଏସବୁ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।